हेलो बच्चों, क्लास नेम। चलिए बच्चों, क्लास के नाम बताते हैं आप लोग को। स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, पैरेट कलर, ग्रीन कलर। बच्चों से इसको बनाते हैं। क्लाउड, क्लाउड, octagon, trapezoid, circle, rounded square, स्माइल इमोजी। चलिए बच्चों, इसे हम कलर करते हैं। सबसे पहले पैरेट कलर से क्लाउड, octagon, yellow color, trapezoid, green color, circle, orange color, rounded square, silver color, smile emoji, yellow color, cloud, octagon, trapezoid, circle, rounded square, स्माइली इमोजी। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।